Good morning, parents. Good morning. So, karon atong monthly parents meeting. So, I let you watch sa sponsorship video. Vivian, the team leader of the teachers group of Macman White Channel. So I am here again to educate and to have a clarification, especially to our members who have already sponsors. Because it's been a year. It really helps a lot in your daily life, right? Especially our financial freedom. And now it is a new year, so we have a new rules to be implemented. So Alicia, we might know members, even though sa mga members kaya hindi wala may sponsors, may parang aware mo na usay ko doon. And Anisha, donations are suspended or stopped in the following sa mga donation. Pwede na niya siya ma-stop. Okay? If, number one, okay? Because it is your own kaya someone is supporting you, so dapat really give ka mag-iyo may naman. Or having a boyfriend and girlfriend is just a distraction. Okay? If away mo, you have that love morals, then they won't study what sa focus nila is kaya ka sa hindi, diba? Dapat wala yung para wala distraction sa pagsigila. Okay? And number two, late at night with delinquent students. Kani mo pasabot really maglagaan po, especially kung yung ninyo mga estudyante or mga bata na naay mga bad influence things. Especially po ano yan na magawag na ba yung one thing. So you have to help. So, muna ko mag-volunteer na ba? Mag-try. Dapat ang sponsor is na activity. So, this time, I'll be checking the activities of the teachers, and then I will check also kung i-participate pa ni ang mga sponsor. Then, I have the list of students who have sponsors. Pero you know what? Ang teachers is doing their best to have a good community. Para lagi sa atong kaayuhan, sa atong komunidad, sa atong neighborhood. Kaya naman, if naamang gani makita sa mga sponsors, pinindot, teamwork, cooperation sa inyong community, tinabangan. So students, are you all excited? Yes! Okay, so very good. So for tonight, we'll be having a movie marathon in Buyong area. So what will you do is to sit down and watch the movie. Later on, stand up first. Sit down and watch the movie and hope you will learn a lot of lessons in it. Okay? So ready na ba mo tanaw? Oh. Yes! Lawa ko kita energy. Ready na? Yes! Okay, very good. So, sit down na ang tanan. Kaya mag-start na. everyone. So karon tudluan ta mo unsaon ni paggamit ang fire extinguisher. So ang tawag ani siya kaning color red is ang fire extinguisher. Nakasabot? Yes, sir! Ito gamiton para ipaw sa mga naay sunog. Pero kana ang gamay nga sunog hanga, dili ka nang dako na gid nasunog na tanan ang balay. Kaya di na kaya sa fire extinguisher kay gamay ra man ni siya. Nakasabot?
Yes, sir. Okay, so saan siya paggamit ang fire extinguisher? So ang first na itong buhaton is ato ni siya i-remove ang pin. So mo ni siya ang pin, ako i-remove ha. So mo ni ang pin. So kanibitaw, so mo ni ang pin. So dapat tangtangon ni siya para i-squeeze nimo, so na ni word niya squeeze diri para mugawas to ang sulod aning fire extinguisher. So unsa na siya? So first inyo i-remove ang pin. Next ang hose, so mo ni siya ang hose. So i-aim ni ninyo kung asa dapit ang sunog. After ana, so i-squeeze na ninyo kay na-remove na ninyo ang pin. So i-squeeze na ninyo, so ang mugawas na to ang sulod aning fire extinguisher. Nakasabot? Yes, sir. So sayon ra. So unsa una buhaton para ipaong ang kanang kayo? Sa una buhaton. Okay, so tangtangon ang pin, tapos i-aim ang hose. Okay, ang hose. Tapos kung na-aim na ang hose, okay, i-squeeze na ni siya. Nakasabot? Yes, sir. Okay, very good. So saan man siya pag-maintain ang kaning fire extinguisher? So as na diri is nakabutang ang kanang recharge or overcharge. So kani siya okay pa rin siya. Why? Kaya napaman ang arrow is nasa green. But if na siya sa red, di na siya mugana. Kaya dili naman mugawas po ang sulod sa fire extinguisher. So saan ni siya pag-maintain? So every month amo ni siya ibalik-balik. Kaya so dani para dili mugahi. So kung kamo mo asa ani, kung inyo na ituwad, makadungog mo may matagak siya. So mura na siya og bus. Nakasabot. Yes, sir. So nanganaon ra. So kung saan na example na ay sunog, na sirado man yang study room, so ayaw mo kabalaka kay magbilin ko og yawi diri. Nakasabot. Narapay pada sa yawi para kung naamang may sunog, simbak ko lang. So ako ni ihatag ang yawi, kung nyo kaon ang yawi, ninyo ablihan ang study room, kaon ninyo ang fire extinguisher. Nakasabot? Yes, sir. Okay, very So good afternoon everyone. So today, so nako ipakita nga video ninyo about ni sa kanang Mactan Korea channel kung unsay dapat mga buhaton, mga policies o mga dili dapat buhaton. Nakasabot? Yes, sir. Paminaw mo ha kay kani nga video kay gibuhat ni Teacher Vivian para sa amo mga teachers o labi na para ninyo mga students. Nakasabot? Yes, sir. So paminaw mo sa video, okay? Yes. Okay. 안녕하세요. Welcome to the Mactan Live channel. To all the Mactan Live channel members, so I am Teacher Vivian, the leader of the teachers group. So I am here to remind you about receiving the monthly donation or regular donations. And here are some rules and regulations that we have to remember always. First is to save money. So, dapat mag-save mo o kwarta adto sa savings bank account or any savings account like Cebuana, Palawan, or Emilia. And next, number 2 is change your urban poor mindset. So, buod pasabot, atong usbo ng atong abilidad o kinaiya nga magsalig sa sponsorship. So don't depend on the sponsorship. Okay, so learn to initiate other ways and pangita o paagi nga maka-sustain gihapon mo sa inyong daily needs sa inyong family. Next is number 3. Sponsors are changing our lives. Yes, the sponsors are changing our lives, especially katong mo balay, di ba? Constructed a house and then supported by the financial. Okay, so everyone, mo ni ang second video. So si Teacher Vivian gahapon ang magstorya nakasabot. So paminaw mo og maayo. Kung dili gali mo kasabot, pangutana mo. Okay? Yes, sir. Okay. So let's start. Hello! Good day, everyone. This is Teacher Vivian, the team leader of the teachers group of Mactan Live channel. So, I am here again to educate and to have a clarification, especially to our members who have already as sponsors. It's been a year, it's been a while, and you know that having a sponsorship is it really helps a lot in our daily life, right? Especially our financial problem.
And now, it is a new year, so we have a new rules to be implemented. So, kani siya is pahimangno sa mga members. Even though sa mga members nga, hindi wala pa sponsors, kaya para ma-aware mo na unsay buhaton. Ha? So, kani siya, donations are suspended or stopped in the following. So, mga donation, pwede na ni siya ma-stop. Okay? If, number 1, dating boyfriend or girlfriend. Kung may bawang gani, inamoy uyab. Diha, automatic stop sponsorship. Okay? Because it is your own good baya na someone is supporting you, so dapat dili gyud ka mag-uyab-uyab. Kaya nga naman, having a boyfriend and girlfriend is just a distraction. Okay? If kung mag-away mo, if you have love quarrels, then iwang studies is mawa na sa focus kay na kung ano ka unsaon ninyo pag-uli, di ba? So dapat wala giyab para walay distraction sa pag-eskwela. Okay? And number 2, late at night with delinquent students. Kani buot pasabot dili maglaag-laag ug gabiin ka. Especially kung ang kuyog ninyo mga estudyante or mga bata nga naay mga bad influence doings. Like for example, mangawat or if mangawat sila, drinking alcohol, mag-inom, smoking, and using drugs, di ba? Yeah, it will start ba yan, maghimo sila of crimes. Mga na, ang mga girls, careful, kung mula akong gabi, kay some of men, so at kay ba na yung mga rapists din ha, ma-rape ang mga babae, mga parents, please monitor your students, your kids. Okay, para di pang dili ni magitabo nila. That's why Mactonwife channel is doing this. Annyeonghaseyo everyone. So today we have movie marathon ha. Mag-movie marathon ta with my students and some kids here at the new village. So, magtanaw ta og salida. So, mag-movie marathon ta ninyo. So, pagtanaw mo ha, nya, paminaw mo. Nakasabot? Yes, sir. Okay, let's start na. O, nya, natay popcorn diri ha. So, gikuha na ni Stephanie ang popcorn, oh. Usa ka plastic. Oh. Yo, so, napay popcorn diri ha. So, go kwa lang. Oh. Nila legend. Okay ra. Go. Nay popcorn dira ha. Oh, nay popcorn diri ha, kuha lang.